The message I'm going to share this morning, it is entitled, My Only Source. Say it with me today, my only source. It's in 1 Corinthians 8:6. Sinabi diyan, Yet for us there is only one God, the Father who is the source of all things. Lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Walang sino man ang magkamaling angkinin yun. Di ba? Okay lang na, prophetic, pag naiwa, akin yan. Okay lang na siya. It is really for you. But all these things in this world belongs to Him. That is why He is my only source. Mamaya, titingnan natin. What is God? What is the word God is my source? Ano ibig sabihin nung sinabing God is my source? God is my source because He is my door of hope. Say it with me, my door of hope. Kasi pag nasaradaan, bitaw ka, sa opportunity, natanggalan ka trabaho, natanggalan ka og allowances, no, gipang chap-chap ang imuhang privileges sa imuhang kumpanya, no, it seems that heaven is close. It seems that you will really encounter frustration in life. And yung iba, akala nila yun ang katapusan ng mundo eh. But I want you to understand, when you will change your mindset that God is my only source, ibig sabihin, kahit anong bagay ang nawala sa iyo, anong bagay ang kinuha ng demonyo o sino man ang kumuha niyan sa iyo, alam mong maibabalik yan. And the best is yet to come. Amen ba? That is why God will always open the door of hope. Sinabi, 2 months na lang, or barely less than 2 months, na magstay tayo rito. Oh, nung nag-usap kami ni Tatay Hurley doon sa Jack Street, talagang medyo galit rin si Tatay. Pero sabi ko, Tay, wala tayong magawa eh. Mode, nga ako mga devotional, prior to that, puro moving out. No? It's about Elijah, no, with the widow of Zarephath. You have to move out, you have to leave this place. And during the time, the Israelites were living in tents. Nakatolda lang sila. Nga naman, hindi gusto ang Ginoo, wala naghatag instruction ng Ginoo, nga magbuhat sila ng mga buildings, ng mga structure, no, na fix siya. It needs to be a tent. Why? Because from time to time, they will move with the cloud. So lisod po kayo kung nagtukod ka balay, no, niya kipasiminto ni mo, yung mga ng Ginoo nga mamalhin mo, no, saon ni mo na pagkuhan. That's why all of them were living in tents. Because God, no, God will always give them instruction to move out. Kailangan aalis. Minsan yung pag-alis, nakakaganda ng buhay. Di ba? Nung umalis yung, di ba? Yung umalis yung kasintahan mo, di ba gumanda buhay mo? Sa mga estudyante nga naiuyab niya, gibulagan. Dirita. Oh? Di ba katong gibulagan ka sa imong uyab, na-challenge ka sa imong kinabuhi? Tama ba? Unya, nakatuon na kagtarong. Sige na kag-study. Sige na kag-research. Wa na kang naga-dit-dit. No? Dit-dit, dat. Nakatuon, sinso biyay mo kinabuhi? Wala ka kanotis, na? Sukad nga gibulagan ka, niya, nag-focus na ka sa Ginoo, nag-focus ka sa imong studies. Di ba, okay na imong kinabuhi ron? Oh, salamat kayo, Brad. Ikaw ragid ang, si pangalan mo, Brad? Ha? Diyos, ikaw ragid ang nitubag sa kong tinuod. So, nanakay pamasahe pa uli kay VIP ra ba ka, no? Oh, sige. Ayaw na pag-unahon na, nga napay sunodan na, siya lang. Walay gingon ng Ginoo nga mga hatag ko. Siya lang. Okay. Tinuod na ba?
At first, makuratan ka. At first, muhilak ka. Why? Because your mindset now is you are already settled in your place. Imong sitwasyon, imong kahimtang, settled na ka. Pero kabalo ka. God is a God of order in your life. And God is a God of promotion. Ito pa, I discover it. Our God is not only a God of promotion, He is a God of much more. Oo. Pag tinanggalan ka, pag si Lord ang nag-alis dyan, pag si Lord ang kumuha niyan sa'yo, ibig sabihin, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen ba? Don't be discouraged, don't be dismayed. Iyak ka lang, iyak. Paggawas lang God, no? Paggawas lang ka sa imong kalsuko, kalagod, sumbag imong unlan. Sumbag mo yung bungbong. Kung nagrenta lang ka, no, nagboard lang ka diya, ayaw patakag panumbag kay basig makabuslot ka. Oh. So, what does it mean? God is my source. In life, we all need sources. Sige daw, palihog daw ko ng slides. Okay, napata diya? Okay, in life, we all need sources. A source is anything or place from which something comes. A supplier. Say it with me, supplier. Now, I would like to ask you today, who is your supplier? Ha? Sigurado ka? Nga naman lagi, o kang imong igsoon sa abroad, wala nagpadala, masuko lagi ka. Ingon ka, God. Grabe, wala siya nagunahunang. Bahaan pa mi din iundang manino ng suporta. Na mga panahon, kinahanglan undangon sa Ginoo, kinahanglan saradaan ang tupod para makakita kag dakong busay. Amen ba? A supplier of something that we cannot produce on our own. God is the ultimate source of all our spiritual, physical, and emotional needs. He only uses people and things as channels. Take note of this. Ang Ginoo, gagamit siya usahig mga tao para mo provide sa imong panginahanglanon. Pero dili ka ng mga tawhana ang supplier. Gigamit lang sila sa Ginoo as sandayong channel. Agianan ba? Para pud sila, mabless pud sila, tungod kay nagtabang sila. Pero dili bot pasabot nga mo ng source. Ang source, siya mismo. Amen ba? There was a famous na songwriter and also a gospel evangelist. No, si Daryl Coley. Sum up this idea in his ageless song. Nasa song nga gi-create, ang title, The Giver. Pero iyang gi-highlight dito, ingon siya, everything we need, He is. Everything we need, He is. We don't need things. We need the person. Who is He? Who is He? God. What we need today, it's not everything. But what we need today is Jesus to rule and reign over our lives because Jesus is more than enough. Sabihin mo doon sa katabi mo, pag ang Diyos ang kakampi mo, sabihin mo sa katabi mo, di lagi na masuko kay simbahan man di na manumbag. Sige nga, naman siya sa simbahan, kabalo siya. Ingat siya, kung ang Diyos ang kakampi mo, sagot ka niya. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Oo. All through the Bible, we are told that God is the source of everything that is good and pleasant. In James chapter 1, verse 17, sinabi diyan, every good gift and every perfect gift are from above and comes down from the Father of lights. Tanang maayong butang, tanang perpektong butang, gikan sa Ginoo. Amen ba? Because He is the source of everything.
Now, si Apostle Paul, if there's one guy in the Bible, in the scripture, that understood everything about God as the only source, that's no other than Apostle Paul. Apostle Paul said, "For everything comes from Him and exists by His power, and is intended for His glory. All glory to Him forever. Amen." Si Apostle Paul, nasabtan kayo niya ba? Mo naningon si Apostle Paul eh. I learned how to live in abundance. And I also learned how to live in need. No? Lami man gid magpuyo din he. Lao, di sa Davao, lami kayong kinabuhi din he. Pero katong naadto mi sa Myanmar, nag-backdoor mi ni Pastor June. Welcome back, Pastor June. Oh, si Pastor June Minjola, akong best friend. No? Pag adto na mo Myanmar, grabe. Walay kuryente, so walay cellphone, walay internet. For 5 days we were there. Walay kuryente, so walay ice. Ako pa naman ang tao nga dili ko mabuhi kung way ice. That's why I want to live in Alaska. No? Di ko mabusog ng tubig ng may ice ba? Palagi na akong pinapagalitan ni Ninong Andre. Matuto ka ng uminom ng maligamgam. Pareha man ni Pastor John, classmate man niya sa Bible School, kaila kay mi sa Tagusa. Habalog ka, 5 days, grabe. Muna nakaingon gid mi, hindi kita mag-usik-usik ba no? Dito pag-uli na to ba? Kay tanan dito sa Davao provided. We were in the jungle, living in the jungle. Nipuyo mi sa All-Star Hotel. Nainig-ana na mo, kita na mo tanang stars. Oh, the creation of God. Wag lang uulan, Lord. Kaya kung ulan, asigurado. No, marami biktima sa undoy. There are times that you need to live there in order to prove something. God wants you to experience those sacrifices because God wanted to speak to your heart. Hirap ang buhay. 2 beses nang kumain. Akala ko yun ang pinaka-worst. But when I was with Dr. Regan Manuel, no, in Bangladesh, with Pastor June also, in Bangladesh, mas lisod pa. Sa Myanmar, sa Karen tribe, dito sa Melaaki na lugar, kaduha lang mukaon, alas 11 o alas 5. Pag humana na, matuog na ka. Kung saan mo po yung madugayag katuog nga, ang mga hayop mo ng mga insects na may madungog ni kagabi. No, why? May TV. May radyo. Tanan. So matugag sa'yo. Muna kinahanglan, pag buto ka alas 5, di na ni mo hulato na magkutoy na po balik imuntian. Dugay pa ba itong buntag? Kaduhara ka mo kaon. I thought that was the worst. But when I went to Bangladesh, in Cox's Bazar, in the Rohingya camp, kaming tulo, dog rates o ni Pastor June, mas worse pa. Nga naman, kaisa ra mukaon. Depende sa imo kanus ka mukaon. Basta kaisa ra ka mukaon. And why God would allow you to experience these things? Because God wants you to know that there are places, there are people whose life are worse than what you have today. Usahay manggod ang atong tanaw sa atong kagalingon, kita na tong pinaka-LKK ba? Kung sa LKK, Pastor, luoy kaayo ko. Luoy kay ko ba? Grabe, diyan ako makita ako mga classmate, mamalit sila, mga gusto nilang paliton. Ako, panahon sa recess, no? Sila, mga to sila sa canteen, ako mga to sa CR. Ako sa pagka-CR, uminom mag tubig. Grape juice. Uy, kaya ko. Kabalo ka? May na lang, at least, na kayo mainom tubig. Because sa lugar na mong gatuhan, lisod ang drinking water. Very precious. Ka-remember ko sa Matigsalo Tuna, 1987, inighilamos ni mo. No? Inighilamos ni mo, patulo ni mong tubig niya, maganaan ka.
Kaya para musubay siya sa tanan nimong naong. That's true. Ninong Andre is here. Dili ka pwede magsayang og tubig. Di ba? Ano man, kay sila Dato Rudy, Monday, siya ditong isa sa nagabaklay 3 kilometers, pababa 3 kilometers pasaka, para lang makainom og tubig ang mga bisita. Mawita, pag-ano na ako sa tubig, uy, may nagsayaw-sayaw. Unsa ka, honey? Lord, in Jesus' name, dili ni maka-apekto sa akong tiyan. Sa pangalan ni Jesus, dahil ladok. Kay naman ang mga matigsalog nag-atang man sa kuha nagtanaw man. Kung ihilamos ba na ako na? No? Ingong pa ni Dato Rodi. Grabe itong ubal nga bisita na mo dito, partner. Huwag sila nagunahon na nga perting lisuda magkuhag tubig. Pag abot dito, gihimasa ramang ka. Sakitan daw kayo siya. But you know, why God will allow you? No? Siya ang source sa tanan. Nganong i-allow man niya? Later you will realize. Now, another thing, Apostle Paul said, again he said, yet for there is only one God, the Father, who is the source of all things, for whom we have life. Whom we have life. Siya gyud ang tag-iyas tanan. Imong ginhawa, di ba? Kung sige kag reklamo, kay na mga butang nga gusto nimo makuha, pero wala nimo nakuha. Yung magreklamo ka sa Ginoo, Lord, ano man lang ako, gatag man ko, Lord, gatindog ko kada Domingo ba, atag ko tayo, atag ko offering, napil pa ko sa Barnabas. Nga kaninga kung katapad kada Domingo, Lord, makita na ko magpuyo lang sa likuranan, rin, ikaw matindog, wag yung giatag. Kung kada Domingo, makita na ko bagong sapatos. Kinaiya na yun na. Katuloy, dili man nato na kinaiya. Kinaiya na si Hawa. Kanang pagkaigihan ba? Kasabot mo sa igihan? Kanang pagkasiloso ba, no? Tanaw rin. Huwag mong yun yung tindog-tindog ko. Mag-challenge ko, piring si Doc Himes, di mang yun mo tindog. Huwag ko kita nga, suka nagtapad, huwag kita nagunitig subri ba? Malay mo, kichikas din niya. Mangigi na yung ka ba? Ayaw lang. Hulas na lang imong panahon. Nalagi kay one day dihas Ginoo. Nagi-harvest nga buhaton nimo nga ikaw ray mag-enjoy. Amen ba? Unayo, pasakti lang na. Sige lang, Lord, i-bless ni sila, Lord. Kabalo ka, ako nga, kinaiyan ako ang inani. Pag makita ko sa Facebook, na pastor nga nag-post, bagong nakapalit og Toyota LC, Land Cruiser. Si Bishop Nonon, no? Or Alisa. Kami tanan ng mga kailan mga amigo niya, Lord, salamat Lord, we rejoice with Bishop Nonon because we are next in line. Kano nga mindset ba? Pag nakay kauban, nakita ka sa iya, kuya, manikay siya suot. Salamat sa Ginoo. Kabalo ka bagay kay sa imay mong gisuot ba? No? Nalipay ko, nakitanta ka, ngayon nanay mong suot. Nga naman, kay kabalo ko ako na po ang sunod. Dili kay na ay nagpa-dedicate og sakyanan. Nakita ni mo, mahal na rin nga, inutang mo na. Ay, sus! Hulugan man na. Tanawa, pila ka bulan na na, di ba? Bayrahon na na, di na siya kabayad. Yawan-on kaayo nga pangunahon na ba, no? Pero wala man na diri. Wala na diri. Tanawa ko ni mong tapad, mao ba na iyang pangunahon na? Tanawa. No, ay, apa makasala ka. Unsay tanaw ni mo? Ha? Lili na siya, di ba? Unsay tanaw ni mo? Lili na siya. So sa ato pa, wala na diri. O basig na sa laing mga simbahan. Bitaw ka na bang, ayaw lang good. Kung wala kay masulti, takuma lang imong ba? Wala kay masulti nga maayo, takuma lang kay kabalo ka, tanan nimo isulti mo, balik man na nimo.
In the principle of sowing and reaping, mubalik na. Whatever you plant, whatever you sow, you will certainly reap. Kung nalait ka, ayaw ka tingala nga laiton pod ka. Ano ako may ilang laiton? Sumaya akong sala nila. Una-unasa daw, una-unasa. Basi, nakapanglait pod ka. No, it's a normal consequence of what you have done. Walay labot ang yawa diya. Wapoy labot ang Ginoo diya. Imo ra nang binuhatan. Mo na ayaw pandamay sa uban. You have to understand. I-bless na sila sa Ginoo kay niabot na ang ilang one day. Ikaw giday una mo ato rito, lamanohon, salamat sa Ginoo, nalipay kay ko nga. Itagaan gagbagong sakyanan, itagaan gagbagong balay, kay kabalo ko, ako na ang sunod. Diba? Lami kayo nga declaration ba? Diba kayo, sus, tuko man kami, magwata kabaluan na, sus. Nangilad pag yun na sa iyang ITR, para lang siya maprobahan sa loan. Bisag way income, gibutang ang dakog income. Kung yung na itong mindset, di kita masinso. Tawad kay dili man na mo ikinaiya sa Ginoo. Ingon ang Bible, rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. Amen ba? Palakpakan nato ang Ginoo. Ingon siya, muna nga, si Apostle Paul, kabalo mo siya nga ang Ginoo ang source, muna grabe kayo siya ka-confident nga musulti sa Philippians 4:19. Unsa may nakabutang sa Philippians 4:19, be? Ingon diya, and my God shall supply all my needs. Sabi niya, Apostle Paul, sa tanan niya mga disciples, sa tanan, even kay Timothy, iyang gideclare, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory. My God shall supply all your needs according to His riches and glory. How rich is our God? He owns everything. Mo nang si Apostle Paul, dili siya magpanuko pagsultian ni. Wala siya, ingon siya, I did not boast for myself. When I boast for God. Because no one and nobody could boast for tomorrow. Wala may nakabaluon sa imong abot. But when I boast for the Lord. Because I know that my God is faithful to provide all. Say it with me, all. All of your needs. Pero take note, ha? The Lord is committed to provide all of our needs, but not our greed. Ang gikomit na sa Ginoo, needs. Okay? Sa Psalms, ingon siya, if you delight yourself unto the Lord, He will give you your heart's desire. Ang imong desire, pwede. No? Pwedeng i-provide sa Ginoo. When you delight yourself unto the Lord. Because when you are in fellowship with God, when you are in communion with God, the heart of God, His desire, will become your desire. That is why He will give you your heart's desire. Need and desires will be provided, but not the greed. Amen ba? Ingan mo katapad. Ako may gisgutan dere. Bisag na apa mo palit dyan. Ayun, reserva mo na pastor. Huh? Is that a need or a greed? Pag mo palit ka ko sa kabutang, niya, ako exercise, practice ako ni. Una, pag ganahan kay ko. Usay, pag naay mga lugar nga ganahan kay ko, dili ko muduolya. Pag naamang yun, unang pangutana, kinanglanon ba na ako ni? Need ba yun ni? If the answer is yes, go to the next question. Okay? Naa ba ko'y pangpalitan eh?
Di ba na ako ni utangon para makapalit? Ha? Pag the answer is yes, yes, I have. Now, the third question is this. Kung naa si Jesus karon diha sa imong atubangan, do you think palito na niya para nimo? And mostly the answer is no. So I will just leave. Tama, no? Napay dagang lang hinahanglan ani. No, napay talaingon. Napay mga kaigsuunan nato nga nanginahanglan ani. Basi kaning mapalit na ko ani magamit pa nako sa uban. Because God is committed to provide for all our needs. Naghihilom na ba, no? Ganina, excited pa man to. Bantay lang. Need or greed? Pag it is greed, tanaw mo, naanak ka, gusto pa dyan ka, kaya nga naman, baglahi mong gunyi ka ni, mo man siya karon ang modelo good. Kabalo ka, mas may na lang na, kaysa wala. No? Do not allow greed to take place in your heart. Muna si Apostle Paul, grabe kaysa kakuan. Now, let's go back to the title. My only source. If you know that God is your only source, you will never be terrified. Bakit? Sino pala siya? Sino pala yung Diyos natin? Number one, He is my El Shaddai. Diba? He is my El Shaddai, a Hebrew word. One of the earliest revelations of God to the patriarchs was His name El Shaddai, often translated as God Almighty. I know my God will provide all my needs because He is my God Almighty. Gamhanan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ingay mo katapad, gamhanan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Oh. He is my El Shaddai. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless. Nagpaila-ila ang Ginoo kang Abraham. Mo itong iyang pangalan from Abram, no? Baren, way sulod, gihanlag Abraham. No, from walay anak, nahimong father of many nations. Gi-change into Abraham. One of these days, I'll be sharing the importance of having a name. Importante ang pangalan. Muna kung magbutang mong pangalan sa inyong anak, ayaw gyud na panganli o bisan unsa lang. Diba? Ay, pastor, pangalan naman na pastor. Oh, pero tinuod kabalo ka? Mumanifest pa na sa bata kung sa iyang pangalan. So, wala man kabalo akong ginikanan na pero kung research ko, ang pangalan nga Blair is son of the field. That's why I'm always out in the field. Naiuban sa tuwa, no? Na ako'y kaila itong una, ang pangalan Korah ba? Yung pangalan Korah. Si Korah in the Bible is the one who rebelled against Moses, the leadership of Moses. And nandamay pa siya sa uban. Tungol sa iyang pagka-rebelde, ni Abri ang yuta, gilamoy siya kauban ng iyang mga kauban. Every time mag-meeting me, siya lang na permanente mo object. Magtinanaway ko mitanan. Yeah, mga pastor po ba na akong ka-meeting? Mumanifest yun yung pagkakuraan niyo. Pagka-rebelde ba? Ay, sorry for the word, ha? Okay, naraba itong mga kauban. sorry, I apologize. Ano bang, kanang spirit of rebellion? Mugawas yun ba? Na mag-suggest din iyan ang paggangon. Yeah, grabe na ba kayo siya ka manipulative ka ng hawd kayo mo manipulate og storya ba? Mo tong ikambyuhan iyang pangalan. Oh, from Korah, ikambyuhan siya. Kailan ni Pastor John. Ikambyuhag praise. Kabalo ka, dako kayo kausaban. Mahilig na siya muday sa mga butang nga mong buhaton sa mga organisasyon. There was a transformation because name has power. Mo bitaw si Jacob, the cheater, Jacob, ikambyuhan sa Ginoo Israel.
the chosen one. Muna sa importante ng mga pangalan. Muna sa Abraham, gikambyuhan, gihingag Abraham. From Sarai to Sarah. No? Genesis 17 verse 1. Ingon din ni, and God revealed to Abraham, I am your Almighty God. Ayo God, look. Wa kay anak. Oh. Wala kay, imposible na kay magkaanak ka. Pero ako ang imong Diyos nga gamhanan sa tanan. Sa ako, wala imposible. That's why God was telling Abraham here, I am your El Shaddai. Unsa pa ilaing meaning sa El Shaddai, Pastor? Okay? Let's try to go to Exodus 6, chapter 3. God would later say to Moses, ito naman kay Moses, I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. He is not only a personal God, but He is also a generational God. From Abraham, Isaac, to Jacob, 3 generations. Mugay na importante kayo, nga ang atong mga anak, atong mga apo, mapaila-ila yun nato ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Ato ng responsibilidad. A good father will always provide not just for his children, but for his children's children. Ibig sabihin, mga apo, provide what? Provide values. Provide the fear of God, the knowledge of Him. Mao na importante yun. Maura man kinay mapamana sa itong mga anak. Wala siguro kay mga material nga butang. Wala siguro kay mga kayutaan. Nga pwede nyo mapamana sa imong anak. Pero ang values, okay? Ang balor sa kinabuhi sa tao. Ang pagkagamahalan sa atong Diyos dapat mailhan sa atong mga anak o kauban sa atong mga apo. So, si Iggy Boy bitaw, no? Unsa to yung paborito nga kanta? Oh, praise. Na ba? Pag mukanta na ganina, ana-ana rin siya, kabalungin siya. Ay, siyempre, iyang lolo, diri nga side, pastor, pastora. Pikas nga side, pastor, pastora. Wala sila yung kalibutan, simbahan ra. Oo. Pero importante nga, if there's a failure na itong makita sa generation karon, we failed to introduce God to the next generation. One time, nag-meeting me. Ang tawag ato, sa bato nga Moses and Joshua generation. Okay? Younger Leaders Conference. Lahat ng Moses nandoon, mga bishop dito sa Pilipinas na gisaluduhan namo, and then kami itong mga Joshua. Why? Na-notice nila, ang sunod nga henerasyon, dili na kayo sila enthusiastic and interested sa Ginoo. Mas interested sila sa gadget. Tanawan ang imong mga anak karon. Di na kayo sila katanaw TV. Tunguna, black and white ang TV, tapukan na bastang silingan. Di ba? Karon bisang magtanaw kag TV, imong mga anak nga nagtanaw TV, nagunit og cellphone, usay mo tingog pag yun, habang kapaminaw kag news. Wala na. Why? Because they have their own world today. Now, how much more when it comes sa, spiritual things. Importante mo nang ningon ang Ginoo kang Moses, I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. Now, some Bible scholars believe that El Shaddai also means the all-sufficient God, or God that is more than enough. Say it with me, more than enough. Sabi mo dun sa katabi mo, God is more than enough. Pag naalang ang Ginoo, insakto na ginatong kinabuhi. Amen ba? Munang na ako'y amigo nga na di pa siya pastor, tennis player to siya niya. Tingin ko sa iya, bago pa siya na born again, kauban mi sa tennis club.
Ayun ko, Brad, anong, di man ka mo sipot o Domingo basta naka-schedule diri sa tennis. Siya nga, ay, Pastor, maura mo ko na nga akong time sa Ginoo. Maura po ng time nga makapaminaw ko sa pulong sa Ginoo. Wala na magkukuila yung panahon na makapaminaw. Ayun ko, nga naman sa inyong balay day, ay, walay laing tingog nga akong madunggan, Pastor. Tingog lagi sa akong asawa. Ano ko, ha? Maba? Oo, sila ko kasaban. Pero pag na ako sa simbahan, makadungog ko, Pastor, makahilag ko, no, makahinuklog ko, makahunahuna ko, ayun ko tama. Because faith cometh by hearing, and hearing the word of God. When you don't hear the word of God, your faith will not arise. Ang imong pagtuo, dili ginamsaka. Kung di ka makadungog mga testimonyo, parehatong kati Annabelle last Sunday, di ba? Stage 4, cancer, di not once but twice, pero giayo si Ginoo. Pag ikaw na kay ingunana nga sitwasyon, a challenging situation, iyong physical challenge sa imong kinabuhi, you will start to understand, wow, napakoy paglaom, Lord, napakoy paglaom. It's a door of hope. Sabi mo doon sa katabi mo, door of hope. Karong si Manaha, daghang doors of hope na abrihan ng Ginoo sa mawatag usa ka nato. Amen ba? Palakpakan nato Ginoo. Door of hope. Because He is my El Shaddai. He is my more than enough God. This meaning is derived from the Hebrew word or roots El, El, for God, and Shad, which is symbolized by the bosom of a nursing mother. Ako ning na-realize ba, mo di nga wala gyud ka kompetensya ang gatas ng ina. Walay makasubstitute ana. Naay makakomplement pero never na mas mapulihan masubstitute. Why? It is a recent realization by science or science. Old school kaya ko no. By science that a mother's milk contains all that the child needs during its infancy stage of life. That's how the WHO or the World Health Organization came about the emphasis on baby-friendly breastfeeding. Just as the mother has enough milk to take care of her baby, God was revealing Himself as the one who is able to sustain His people at all times. Say it with me, at all times. Tanang oras, tanang panahon, tanang sitwasyon. Mao di ay, ingon siya kung ang mother, ultimate ang pagkaon na yang ginahatag, substantial ang pagkaon na yang ginahatag sa baby. No? Ingon ana sa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Angayan yun siyang simbahon, angayan siyang pagadaygon. Amen ba? Now, God would go further to reveal Himself to Abraham as Jehovah Jireh, the Lord will provide. I think I will end up with here. In Genesis chapter 22, okay? In Genesis chapter 22, verse 7 to 8, and then 13 to 14. Isaac, no, when God told Abraham to sacrifice his one and only son, Isaac, the promised son, gitistingan siya sa Ginoo. Dalhan na dito, himuan na siyang halad, buhing halad, living sacrifice. Sa sige nilag baklay, Mount Moriah, sige nilag baklay, nakamalay ang anak si Isaac. Ano siya? Na gibilin man tong duha ka servants nito sa baba. No, I think in verse 5 ba to? Yeah, in verse 5 giingan tong mga servants, stay here with the donkey. Abraham told the servants, the boy and I will travel a little further. We will worship there and then we will come back. We will come right back. Kung imo tanawon sa verse 5, sigurado kay kuyaw kay pagtuo si Abraham ba? Ningon man siya. Hulat lang ka dinhi kay mo simba mi sa Ginoo.
Kana diyang paghalad sa Ginoo, usa ka pagsimba. Kanang imong paghalad sa imong oras dinhi, usa na ka pagsimba sa Ginoo. Kanang imong pagpagamit sa Ginoo. No, kanang imong pag-commit sa church, whatever ministry that we have here today, especially sa life group, kanang imong gibuhat usa ka sakripisyo. Ug kanang tanan usa ka pagsimba diha sa Ginoo. Kagahapon nakita nako si Brother Bong Guzman, no, nagbaklay niya, nakuyawan ko kay init kayo. Taas ra ba ni BP ni? No, so baklay dito sa kilid sa Minteryo kay niuban sa ila Teacher Mel. Ingon pa sila, nado sila import. O kami ni Brad Bong, sabay mi na, mauna siya na bunagyan sa kuha, pero kauban mi na, since 17 years old pa, 16 years old pa ko. Kita na ko, grabe kainit. Pero kabalo ka, Brad Bong, o Team United, kato inyong gibuhat gahapon, usa to ka pagsimba diha sa Ginoo. Palakpakan nato ang Team United. Oo. Kabalo ka, dili lang ang paghalad og kwarta usa ka pagsimba. Bisan ang imong oras usa ka pagsimba. Nisaka sila sa bukid para mosimba sa Ginoo. Pero nakamalay si Isaac ba isa nga gibilin ang duha ka kuan dito. Pati ang danggi gibilin. Ilang gisakyan ba? Ingon si Isaac, unsa na may i-offer ani? Duda na ko ani da. Ay kung inga nga ako. And then ingon sa siyang papa. Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and the wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Kuyaw ay tubag si Abraham. Ingon siya, Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. And to cut the story short, in verse 12, Abraham was already ready to slay his own son, one and only son. And then the angel shouted, according to the scripture, the angel shouted, do not lay a hand on the boy or on Isaac, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. And Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Verse 14, so Abraham called that place, the Lord will provide. Jehovah Jireh, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Pag musaka kag bukid, di ba kutas, hangak, na struggle, no? Na ay kalisod, kabalo ka, kanang mountain nga imuhang gi atubang karon gisaka gisagubang na ay provision ang Ginoo dinha. Palakpakan nato ang Ginoo. Although these things was done prophetically because Isaac became Jesus in the New Testament. No? I think ang iyahalang kwan, no, ang senaryo pareha. Jesus was crucified at Mount Moriah. Although wala siya gisunog as a burnt offering, but Jesus was crucified at the cross at same mountain. That is why he will always say, in that mountain of the Lord, it will be provided. God provided Jesus to all of us to pay for all our sins that we cannot afford to pay. Siya ang nibayad. Muna kabalo ka, igsoon, higala. Bisag kung sumaan nga sayop ang imong nahimo. O say, magmahay ka, mali man ko to, pastor, sayop yun ako to. Nanata diya,
Basta nangay kag pasaylo sa iyaha, nagdesisyon ka nga gusto kang magbago, ang Ginoo mag-provide og bag-ong kinabuhi kanimo. If there's a thing na gustong buhaton sa Ginoo sa imo, iyaha kang bag-ohon. God is our Jehovah Jireh. Whatever need that you have today, next Sunday, no? I have 5 actually. Next Sunday, naman tayo speaker, pero following Sunday, I'll be talking that God is the source and sustainer of life. Dili lang siya source of life, sustainer siya. Iya kang i-sustain. But I would like to focus here, Jehovah Jireh. Kabarong buntaga, kabalo ko daghan, kay sa tuwa din na naay mga panginahanglanon yun. Naay needs, naay desires. Persultian ta ka. Wala pa ni nahitabo kay Isaac. Nag-commit na ang Ginoo sa tuwa that He will provide. I would like to sing that old song. No? Kani nga song, di na ako ni malimtan because when I was going to China, no, I committed myself, everything, preparation and everything was done. Pero pag-abot sa panahon nga maghatag na sa bayronon para sa amuang trip to China, it was around 19,000 in 1992. That's a big amount of money during that time. And I don't have any relatives or friends in Manila, but I was assigned in Manila to be an associate pastor at Port Bonifacio, in Jusmag, Port Bonifacio, sa church na Christ the Mighty Warrior. Akong senior pastor was the late Pastor Paul Roma. Tanan mi nagtuo nga, makalarga lagi ko. Including ako ang pastor. Labi kayo akong Pastor Blair. Makalarga lagi ka. Labi pagtuo ba? The night before we leave the Philippines, or the night before, na last day of payment na to, that was Wednesday, kasi Friday mularga namin. Tuesday evening, nag-meeting me na akong kwarta kay 3,500 pa lang yun. Yung kailangan, 19,500. Nga nung memorable sa ako na nga song because that night, pag uli, wala ko ni kaon, I fasted, and then I keep on singing that song. This song was sung in 1992 in Baguio with Prophet Bel Hamon. So I was there. Ngunang memorize kayo na ko nga kanta. Tibok gabi. Wala ko'y laing ginakanta, hilak. No, nakatulog na ng gudkos kakapoy. Si hilak. That was, sa kuwang tanaw mo, ito'y pinaka-grabing luha nga akong nahagas. Kato nga panahon. And I was singing this song. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Every time nga na ako'y problema, every time nga na ako'y challenge sa kinabuhi, I will always sing this song. Jehovah Jireh, my provider. Kapalo ko karong buntaga, when you sing this song out from your heart, the Lord will manifest in your life being your Jehovah Jireh, your provider. And He is more than enough. Let's sing that song. Let's all stand as we sing this song. Jehovah Jireh, My provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. Let's worship God today. by your stripes I've been set free.
Let's declare this all together. Jehovah Sabihin natin sa Diyos, Lord, I believe that you are my Jehovah Jireh. I believe that though it's impossible for men, but to you, God, you are our provider. That's why to you, nothing shall be impossible. Oh, Shakarabasondo Rababayas. Kerebe Babasondo Rababayas. You're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, You are with me to supply all my needs. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. You are more than enough. You are more than enough, So much more than enough, more than enough for me. You are more than enough. You are more than enough, So much more than enough, more than enough for me. Lord, this morning, oh God, we bring to you all our struggles. We bring to you all our fears, oh God. We bring to you our situation. Lord, I believe that many of us here are struggling on a certain thing. Lord, na yung mga struggles, sa ilang present situation. And they need your help, Lord. They need your provision, oh God. Today, as minister of the gospel, I stand in the gap, oh God, and I declare, Lord God, Lord, I come against the spirit of lack. I come against the spirit of empty. I come against the spirit of insufficiency. We command you to live in our lives in the name of Jesus. And we declare provision, supernatural provision in the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare, Lord God, financial breakthrough in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, I come against the spirit of poverty or lack upon this place, oh God, upon our lives, upon our families, Lord. And we declare, Lord God, today that you are our Jehovah Jireh, our provider. Lord, today you will provide, oh God. You will provide, Jesus. And thank you, Lord. If there are some of us here, Lord, na nanginahanglan sa imuhang healing touch, oh God. Lord, you are our Jehovah Rapha. You are our healer. Therefore today, you provide healing to each and every one of us, Lord God, na naay panginahanglan sa ilang panglawas, Ginoo. Lord, to them, Lord God, reveal yourself, manifest yourself, Lord, as our Jehovah Jireh, as our Jehovah Rapha, our Lord God, our El Shaddai, our God Almighty, who is more than enough. Lord, prove to them that you are our God Almighty. Manifest to them, talk to them right now, Lord, in the name of Jesus. Lord, I speak to every doubt. I speak to every, Lord God, unbelief right now. I command you to leave in the name of Jesus. Leave that life right now in the name of Jesus. And I declare faith to overflow. Let faith arise. Let faith arise and enemies scattered in the name of Jesus. Daghang salamat, Ginoo. We thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, that there is freedom in you, God. Lord, in our mindset, we change our mindset today. Na dili kami ang makaluluoy, Ginoo. Tungod kay kami imo nang giluwas. Imo nang mga anak, Ginoo. And ingon ka, Ginoo, he whom the Son sets free is free indeed. Today, Lord God, we receive your word. Today,
will receive the revelation of your word as our Jehovah Jireh. You will provide, Lord. You will provide, oh God. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Ano na pipila din nga na nagay-sumon nga nadawat because wala kay kabayan. So diyan ti kakaroon buntaga adunay nindot na balita ang Ginoo kanimo. Karong buntaga ang Ginoo nagaygo kanimo. Unsa man ang imuhang problema financially, kana nga sumon will not destroy you, but that someone will promote you. In the name of Jesus, just believe, worship God, come to Jesus, because He is our only source. And don't believe on what you have heard from people. Dili tinuod na. Ang tinuod mo ni, makabayad ka sa imong utang. Makabayad ka kung kinsa man na nagsumon sa imuha o dili ka mapriso. I declare today that our God, who is our Jehovah Jireh, a God who is more than enough, will supply and will provide for your need or needs today. I declare it in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Naiwan din, nagpipila din nga, nagduha-duha ka ba? Nagduha-duha ka sa pagtuo sa imong nadunggan karon. Tungod sa imong kalisod, sa imong sitwasyon. I don't know what your situation is, but one thing I know that my God will supply all your needs today. My God will supply all your needs today. Hawaa ang pagduduha, hinginli ang pagduda, hinginli ang kahadlok, o kulihi sa pagtuo ng anak ng Kristo Jesus. Palihon sa Ginoo ang imong sitwasyon. Kung sa man ang imong sitwasyon, kalisod karon, palihon na sa Ginoo. Tungod kay gusto sa Ginoo na matagamtaman nimo ang hingpit na kagawasan di na kang Kristo Jesus. Karong buntaga, He is your Jehovah Jireh. He is more than